Bonjour les chats, ça va? Oui, moi ça va bien, merci. Bonjour Lulu. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, Lulu et moi, on va vous présenter nos amis francophones. Comment Lulu? Tienes razón, tu as raison Lulu. Igual tenemos que explicar qu'est-ce que ça veut dire francophone. Francophone, c'est une personne qui parle français dans son pays. Francófono es una persona que habla francés en su país, ¿vale? Pues igual no lo sabéis, pero el francés se habla en muchos más sitios que en Francia. Y vais a ver que nuestros amigos os vamos a presentar 6. Pues nuestros amigos no todos viven en Francia. Vamos a aprovechar para ver un poco zonas donde se habla francés. Y eso para vosotros es súper importante, porque eso quiere decir que cuando ya hablemos francés súper bien, vais a poder ir en todo el mundo y comunicaros con cualquier persona de otro país. D'accord? Alors, vous êtes prêts? On va vous présenter, Lulu et moi, nos 6 amis francophones. 6, d'accord? Alors, le premier ami, il est là. Il s'appelle Simon. Alors, Simon, il a 8 ans. Il habite à Paris. Paris, vous connaissez, c'est la capitale de la France. Et voilà la carte pour voir où se trouve Paris. Notre deuxième amie, elle s'appelle Marie. Marie, elle a 10 ans. Elle habite à Lyon. Lyon, ce n'est pas la capitale de la France, mais c'est la deuxième ville, es la segunda ciudad de France. Deuxième ville, elle est très très grande. Et sur la carte, voilà, elle est là. Troisième ami, il s'appelle Rémi. Rémi, il a 5 ans. Il habite en Martinique, à Fort-de-France. La Martinique, c'est en France. Martinica es Francia, está en Francia, pero en realidad está muy lejos del continente francés. Regardez la carte. Vous voyez, la Martinique, c'est un département français, un departamento francés, una región de Francia, pero que está muy lejos. Pero funciona igual que en Francia, es decir, también se paga en euro, también tienen un presidente de la República, que es el mismo que en Francia, Emmanuel Macron, pero tienen además la suerte de vivir bajo las palmeras y el sol del Caribe. Quatrième amie, elle s'appelle Claire. Claire, elle a 6 ans, elle habite à Bruxelles, en Belgique. Alors Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. La Belgique, mirad, está aquí, en el norte de Francia está Bélgica justo. ¿Veis dónde está España, Francia y luego Bélgica? Bélgica es un país que tiene mucha originalidad porque mirad, está dividido en dos y se habla en una mitad francés y en otra mitad un idioma que es un poco como el holandés, ¿vale? Se llama el flamenco. Bruxelles es la capital y es francófona, por eso nuestra amie Claire, elle parle français. On continue avec notre 5e ami. Il s'appelle Farid. Il a 9 ans. Il habite à Rabat, au Maroc. Alors, Farid vive en un país que está en otro continente que el europeo. Fijaros, mirad, está en África. Vive en Marruecos. En Marruecos hablan árabe, pero también hablan mucho francés. C'est pourquoi Farid est un ami francophone. Et pour terminer, mirad, notre amie Anne. Anne, elle a 7 ans et elle habite au Québec.
Elle habite au Québec. Le Québec, c'est une région, es una región, una zona, une zone du Canada. Sí, sí, del Canadá. Mirad ahí donde está en el mapa, muy lejos, en América del Norte. Canadá es un país anglófono, pero también tiene una zona francófona, ¿vale? Donde se habla francés. C'est pourquoi Anne est notre amie du Québec. Voilà, vous connaissez tous nos amis francophones, les 6 amis francophones. Comment, Lulu? Oui, Lulu aussi, c'est un ami francophone. Il s'appelle Lulu. Il a... Quel âge tu as, Lulu? Il a 7 ans. 7 ans. Il est plus petit que Marcel. Et il habite à Oviedo. Mais il parle français avec moi. Alors il est un peu francophone. Et voilà pour aujourd'hui. À bientôt les amis. Et aujourd'hui c'est vendredi. No os olvidéis de bailar y de cantar la canción. Au revoir.